صاحب کی زیارت کر کے تو اچھی پڑھو نا سبحان اللہ. یہ نصیبہ نال کڑیاں ہوئی ہیں. قاری صاحب ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق نے. انہوں نے والد گرامی بھی بڑی شخصیت سا. ایتھوں مسرور تو پیدل چل کے حیبرپور شریف فجر کی نماز کی بلا عالم دے مگر پڑے. دیکھو کتنی محبت. اور پھر انہوں نے ابا جی حضور نو سلسلہ قادریہ چو بھی فیض نسبت بیت ماشاءاللہ ٹوڈا شریف بڑا کرم ہوئے تو تاں ہی باتاں باندیاں نے. اور انہوں دی محبت آستانہ علیہ نال کہ انہوں دی پوری زندگی آستانے نال ہی وقف ہو گئی. کہو سبحان اللہ. یہ کوئی خوشامد واسطے نہیں, اپنی قبر دی روشنائی واسطے ذکر ہو رہا ہے. تو حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ آپ سید الاولیاء نے, سید الاولیاء نے, ولیاں دے سردار نے, ولیاں دے تاجدار نے, ولیاں دے شہنشاہ نے. اس واسطے اہل سنت ہوگا جڑا ہر ولی دا تابعدار ہے. ایک حصہ بزرگوں کو ملتا ہے. تو آج نسبت محفل پاک میں مناسبت دو سلسلے, دو مناسبت, دو تعلق, دو رابطے, دو واسطے. اور حضور پاک کا ذکر تے بھاویں ساڈا کو ختم ہوے بھاویں خوشی ہوے, جب تک سونے تے درود نہ پڑھیے سانو چین ہی نہیں ہوتا. ساری محفل میں رنگ ہی نہیں لگتا. تائیں تے کسی عاشق نے بڑے پیارے انداز نال عاشق فرماتے ہیں کوئی کٹے
काफी बात सुन लो। हजूर ने फरमाया और खैर अब बेटा दवेगा, नाना जी कोई निशानी दस जाओ। नाना जी कोई निशानी दस जाओ। हजूर फरमाया और खैर जब बेटा पैदा होएगा ओदे तुआ मोढियां दे दरमियान वेख लई, ओदे तुआ कंधियां दे दरमियान वेख लई मेरे कदम दा निशान मौजूद होएगा, मेरे कदम दा निशान मौजूद होएगा। हुण जब अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होए ने आप जनाबे सिद्दीक़ अकबर दा सिदक लैके आ गए, उमर फारूक दा अदल लैके आ गए, उस्मान गनी दा हया लैके आ गए, मौला अली दी शुजात लैके आ गए, इमाम हसन दी रियाजत लैके आ गए, इमाम हुसैन दा फैजान लैके आ गए। आप हसनी हुसैनी सैयद ने जब दुनिया ते आए ने पैदा होए ने कोई माई आई है उन्हें आख्या मुल खैर तेरे बेटे दी परेशानी बड़ी सोहनी है, इहदा नक मुबारक